କଥା ଆଜି ଗୋଟେ ବଂଶୀଧର କଥା ପଦେ ବଂଶୀଧର କଥା ଟିକେ କହିଦେମା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦୁତିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ଗାଲା ଖାମା ବାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ରେଡି ହେଇକି ଆମର ଦୁତି ଆସିବେ ବାପରେ ବଂଶୀଧର ଟିକେ କହିଦେମା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଜାଣିଥିମା କହିମା ବାପରେ ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜନେ ହୋ ଶ୍ରବଣ କର ଆଜ୍ଞା ନୃସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଥମ ସାଗର ବଂଶୀଧର କେନ୍ତା କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନୃସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଥମ ସାଗର ବା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡର ଅଛି କାହାର ଲେଖା ସେଟା ଆଜ୍ଞା ବିପ୍ର ପୀତାମ୍ବର ହୋତା ସରସନ আর 160 পৃষ্ঠাটি প্রমাণ দে আজ্ঞা ধনুবংশী জন্মরস বাবে সে ধনুবংশী জন্মরস বাবে ধনু আর বংশী জন্ম কথা বুঝাই কইবে আদি বংশী জন্ম কথা বুঝাই কইবে সুজ্ঞ জন সন্ত জন সন্ত জন বংশী গদে দিনা সন্ত জন সন্ত জন
बारू आज्ञा ई पंसीर सप्त रंध्रे बसी बारू आज्ञा सुजन तेनु नाम मोहनवंती सुजन संतजन तेनु नाम मोहनवंती भूमन